اول ہم سنا الہی جو مالک ہر ہردا اوستا نام چتارن والا ہر میدان نہ ہردا کام تمام میسر ہوندے نام ادا چت دھریاں رحموں سکے ساوے کردا کہروں ساڑے ہریاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایف ایم پنجاب رنگ سے اس وقت آپ ناصر احمد کی آواز سن رہے ہیں. راولپنڈی، اسلام آباد، مری، کہوٹا، کوٹلی ستیاں، گوجر خان، فتح جنگ، ٹیکسلا، مندرہ روات، جہاں جہاں ہماری آواز پہنچ رہی ہے آپ تمام سننے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. اس وقت پیش کیا جا رہا ہے پروگرام یونیورسٹی ٹائم، اور آج کے اس پروگرام میں میری ساتھی میزبان ہیں اقرا رزاق. جی اقرا. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. مجھے یقین ہے جہاں جہاں میری آواز ہوا کے دوش پہ تیرتی ہوئی آپ کی خوبصورت سماعتوں تک پہنچ رہی ہے، آپ کا آج کا دن بہت اچھا جا رہا ہوگا اور آپ اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے. آپ کی محبتوں، چاہتوں اور آپ کی خوشیوں بھرے پیغامات لیے آپ کے درمیان آپ کی میزبان اقرا رزاق. آپ سن رہے ہیں 99.4 پنجاب رنگ. پروگرام اس وقت پیش کیا جا رہا ہے یونیورسٹی ٹائم. سامعین آپ کو بتاتے چلیں کہ اسٹوڈیو کی گھڑی کے مطابق وقت ہو رہا ہے 12:04. آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا ٹھیک 2 بجے تک. آپ اپنے پیغامات ہم تک بھیج سکتے ہیں ہمیں کال کر کے یا واٹس ایپ کے ذریعے. کال کا طریقہ 051929150. نئے جڑنے والوں کو بتاتی چلوں کہ واٹس ایپ کا طریقہ کچھ یوں ہے. اپنے واٹس ایپ پر ٹائپ کیجئے اپنا نام، اپنی جگہ کا نام، اپنا مختصر سا پیغام اور بھیج دیجئے 0333929152 پر. آپ فیس بک کے ذریعے ہمیں لائیو سن سکتے ہیں، کمنٹ کر کے ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. فیس بک کا ہمارا پتہ ہے FM پنجاب رنگ راولپنڈی 99.4. وہ لوگ جو اس وقت راولپنڈی میں داخل ہو رہے ہیں ان سے میں یہ کہوں گی کہ جی آیا نو، ست بسم اللہ، پخیر راگلے، خوش آمدید. اور وہ لوگ جو اس وقت دوسرے شہروں کی طرف رخ کر رہے ہیں ان سے میں یہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں آپ کی منزل مقصود تک پہنچائے. سائمین، ایک مشہور کہاوت ہے if you educate a man you educate an individual but if you educate a woman you educate the whole nation. یعنی اگر آپ ایک مرد کو تعلیم دیتے ہیں تو گویا آپ ایک فرد کو تعلیم دیتے ہیں، لیکن اگر آپ ایک عورت کو تعلیم دیتے ہیں تو گویا آپ ایک قوم، ایک خاندان کو تعلیم دیتے ہیں. اس کہاوت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ تعلیم نسواں کتنی اہم ہے. علم نور ہے اور جہالت گمراہی. خواتین کے لیے بھی تعلیم حاصل کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا ایک مرد کے لیے. سائمین آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے لیے بڑے مان اور اعزاز کی بات ہے کہ آج FM پنجاب رنگ کے اسٹوڈیو کو ایک ایسی شخصیت نے رونق بخشی ہے جنہوں نے نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ملک بھی مختلف پلیٹ فارمز پر ہمیشہ انسانی حقوق کی اہمیت اور ضرورت کو اجاگر کیا ہے. جو آپ سماجی کارکن ہیں، آپ ماہر چائلڈ پروٹیکشن ہیں. ڈاکٹر خلیل احمد ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. بہت شکریہ آپ کا اور FM 99.4 کی ٹیم کا، پنجاب رنگ کا، کہ آپ جو ہے وہ ہمیشہ ہمیں انوائٹ کرتے رہتے ہیں. اور اسپیشلی اچھی بات یہ ہے کہ یہ ایک ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہے، اور کیونکہ میری اپنی بھی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے، اور ہمیشہ جو ہے وہ مجھے بڑا اچھا جو ہے وہ یہاں آ کے فیل ہوتا ہے. ایک تو جو اسٹوڈینٹس ہیں ان کے ساتھ مجھے جو ہے انٹریکشن کا موقع ملتا ہے، اور دوسری ماشاءاللہ جو ہے جو ہمارے لسنرز ہیں، جو سننے والے ہیں، کافی ایک بڑی تعداد میں جو ہے وہ ماشاءاللہ اس کے لسنرز ہیں، تو ان کے ساتھ بھی میرا جو ہے وہ میں ایسے سمجھتا ہوں کہ جیسے ایک فیملی والا ریلیشنز بن چکا ہوتا ہے. اور ان کے ساتھ بھی اسی جو ہے وہ FM کے توسط سے جو ہے وہ میری جو ہے وہ ایک سمجھ لیں آپ کے حال حوال جو ہے وہ ان سے بھی ہو جاتا ہے. تو مجھے بڑا اچھا فیل ہوتا ہے ہمیشہ یہاں آ کے، اور اسپیشلی کیونکہ میری میس کمیونیکیشن جو ہے وہ میری ساری ایجوکیشن اس سے ریلیٹڈ ہے. تو جب میس کمیونیکیشنز کے جو بچے ہیں
जब उनसे मिलता हूँ आके, और स्पेशली जो है वो मैस कम्युनिकेशन जो पाकिस्तान का फ्यूचर है, और माशाल्लाह फ्यूचर में जो है वो पूरी दुनिया में इस फील्ड में चमकने वाले जो सितारे हैं, उनसे यहाँ आके एक मुलाकात का मौका मिलता है, तो वो बड़ा अच्छा जो है वो मुझे मिलता है, एक फीलिंग्स आती हैं, और मैं आप सबका बहुत ज्यादा जो है वो शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर साहब, चूंकि आप माहिर चाइल्ड प्रोटेक्शन हैं, इस मौजू पर बात करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे सुनने वालों को अपने तालीमी और तदरीसी सफर के बारे में आगाह कीजिए। जी बहुत शुक्रिया। मेरा तल्लुक जो है वो पंजाब के डिस्ट्रिक्ट कसूर से है, और वहाँ एक गांव है सैदपुर के नाम से जी, वहाँ से मेरा तल्लुक है। और मेरी फैमिली जो है वो हम ज़िम्मेदारी से जो है वो बसता हैं, और मेरे से पहले जो है वो फैमिली में कोई जो है वो इतने एजुकेशन का जो है वो ट्रेंड नहीं था, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप बात करें तकरीबन कोई 99 की बात करें, 98-7 की अगर भी बात करें, तो उन दिनों जो है वो देहातों वाली साइड पे ज़रा एजुकेशन का उस लेवल पे रुझान नहीं था, घरों में उस लेवल पे इसकी प्रायोरिटीज़ में एजुकेशन नहीं आती थी। लेकिन मेरी वालदा को जो है वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा शौक़ था कि हम सारे बहन भाई जो है वो एजुकेशन हासिल करें। तो फिर हम अपने घर से तकरीबन जो है वो 2-2.5 किलोमीटर जो है वो एक दूसरे गांव में स्कूल में जो है वो पढ़ने के लिए जाते थे। वहाँ गवर्नमेंट स्कूल था, वही जो जिस तरह टाट कल्चर था उस वक्त, ज़मीन पे बैठ के हमने जो है वो प्राइमरी तक वहाँ एजुकेशन हासिल की। और फिर उसके बाद जो है आपको पता है उस वक्त तो सराउंडिंग में जो है वो आपको ट्यूटर्स या ट्यूशन या इस किस्म के भी ट्रेंड नहीं थे, गवर्नमेंट स्कूल्स ज़्यादा थे उस वक्त। और मुझे याद है कि इंग्लिश जो है वो ABC उस वक्त 6 क्लास से जो है वो पढ़ाई जाती थी, और हमने 6 क्लास से जो है वो ABC सीखी। फिर उसके बाद हमारा वहाँ एक छोटा सा टाउन है खुड़ियाँ खास, वहाँ का एक प्राइवेट स्कूल जो है वो इस वक्त भी काफ़ी अच्छा जो है वो उसके मार्क्स वगैरह बच्चों के अच्छे आते हैं। तो फिर वालिदैन ने जो है वो 6 में से मैट्रिक तक वहाँ एडमिशन करवा दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने 2005 में जो है वो वहाँ से मैट्रिक की। मैट्रिक करने के बाद क्योंकि कसूर से लाहौर नज़दीक है और ये कसूरी को जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसका फ़ायदा है, तो फिर मैं वहाँ से लाहौर गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन में मेरा एडमिशन हो गया। 2007 तक मैंने वहाँ से इंटर की और अच्छे नंबर्स थे मेरे। और फिर उसके बाद जो है वो साथ में मैं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी जो है उसमें BS मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशन में जो है वो मैंने एडमिशन लिया। और उस वक्त इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी जो है वो 4 इयर्स का प्रोग्राम जो स्टार्ट कर रही थी, डिपार्टमेंट का पायनियर जो है वो हम बैच थे। और उसमें पायनियर बैच में भी अगर देखें तो आज माशाल्लाह एक काफ़ी बड़ी तादाद में जो है वो पाकिस्तान के जो मशहूर जर्नलिस्ट हैं माशाल्लाह, जो बड़े अच्छे लेवल पे जो है वो खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। तो वो कुछ हमारे क्लास फेलोज़ हैं जो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, इवन जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर भी काफ़ी एक्टिवली जो है वो काम कर रहे हैं। फिर 2011 में जब मैंने BS ऑनर्स कंप्लीट किया तो इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में ज़रा हमारे कुछ प्रोफेसर्स जो हैं वो मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशन, उनसे मैं काफ़ी ज़्यादा मुतासर था। फिर मैंने फ़ौरन ही एडमिशन ले लिया MS में। तो फिर इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से जो है वो 2013 में मैंने मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशन किया। फिर उसके बाद प्रोफेसर डॉक्टर मेहदी हसन साहब बड़े मशहूर जो है वो जर्नलिज्म के टीचर भी थे और वो जर्नलिस्ट भी थे पाकिस्तान लेवल पे, तो उनसे मैं काफ़ी ज़्यादा मुतासर था। और उस वक्त इस्लामाबाद में 2013 में जो है वो इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी कि ज़्यादातर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो PhDs नहीं करवा रहे थे। तो फिर मैं लाहौर चला गया, वहाँ लाहौर बिकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी में जो है वो मैंने वहाँ से मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशन में PhD की। और फिर PhD जो है वो करने के बाद मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन है इस्लामाबाद में, उसके पूरे पाकिस्तान में ऑफिस हैं, क्योंकि मेरी रिसर्च वर्क जो था वो ह्यूमन राइट्स और माइनॉरिटी राइट्स जो हैं और इस किस्म के था। तो फिर मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया और फिर जो है वो पिछले 7-8 साल से जो है वो मैं चाइल्ड राइट्स और ह्यूमन राइट्स, माइनॉरिटीज़ राइट्स, वुमेन राइट्स, इनके ऊपर जो है वो मैं काम कर रहा हूँ।
اور پاکستان سے باہر بھی جو ہے وہ انٹرنیشنل کانفرنسز ہوتی ہیں، اس میں بھی خوش قسمتی ہے کہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے. تو یہ جو ہے وہ میرا تعلیمی سفر تھا جی. اور سٹل جو ہے وہ میں اپنی فیملی میں فرسٹ جو تھا جس نے پی ایچ ڈی کی ہے، اور پھر میرے بعد جو ہے میرے کزنس جو ہیں، میرے چھوٹے بہن بھائی جو ہیں، پھر ان کا بھی جو ہے وہ تعلیم کا رجحان تعلیم کی طرف ہو گیا. اور الحمدللہ اب جو ہے وہ ہماری فیملی میں ایک کزن جو ہے وہ کینیڈا میں ہے، اس نے MBBS میں جو ہے وہ ڈاکٹر ہے. ایک میرا کزن چائنا سے PhD کر رہا ہے. مطلب اب جو ہے وہ فیملی میں کافی زیادہ تعلیمی جو ہے وہ رجحان بڑھ گیا ہے. اور چھوٹا بھائی بھی جو ہے وہ میرا بھی PhD کے لیے باہر جو ہے وہ اسکالرشپ جو ہے وہ سرچ کر رہا ہے. تو اب ماشاءاللہ جس طرح ہم زمینیں شمینیں تو ہماری تھی، کھیتی باڑی میں تو ہم اچھے تھے ہی، لیکن اب ماشاءاللہ وہاں جو ہے وہ ہماری فیملی میں کافی زیادہ جو ہے وہ ایجوکیشن اور نئی نسل جو ہے وہ تعلیم کی طرف بھی جاری ہے، جس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا اچھا آپس میں کمبینیشن ہے. تعلیم تو آپ کو شعور دیتی ہے، تعلیم سے جو ہے وہ آپ کو اویئرنس ملتی ہے. تو اب جو ہے وہ فیملی میں ماشاءاللہ لوگ تعلیم کی طرف بھی جا رہے ہیں جی. ڈاکٹر صاحب، چونکہ آپ ماہر چائلڈ پروڈکشن ہیں اور تمباکو نوشی جو آج کل ہمارے معاشرے کا ایک بڑا مسئلہ ہے، تو ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیے گا کہ تمباکو نوشی ہماری صحت کو کیسے اثر انداز کرتی ہے، اور کم عمری میں تمباکو نوشی کے اسباب کیا ہیں؟ جی بالکل، آپ کا بڑا اچھا ایک کوشچن ہے. اور اسپیشلی آج کل اگر ہم اپنی نوجوان نسل کی بات کریں تو جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی تقریباً 65% پاپولیشن جو ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے. یہی جو نوجوانوں کی اتنی بڑی تعداد جو ہے، یہی یہ ٹبیکو سے ریلیٹڈ جو پروڈکٹس بیچنے والی یہاں کمپنیز پاکستان میں کام کر رہی ہیں، یہ 65% جو یوتھ کے نمبرز ہیں وہ ان کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں. اب دیکھیں تو WHO کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں تقریباً ہر سال 1,70,000 کے قریب جو ہے وہ لوگ ٹبیکو سے ریلیٹڈ یا ٹبیکو کے استعمال سے بیماریوں کی وجہ سے ہے وہ موت کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اگر یہ پر ڈے اگر آپ اس کی ایوریج لگائیں تو یہ تقریباً 450 اموات بنتی ہیں، جو کہ بہت بڑی تعداد ہے. اور اس طرح تو جس طرح اتنی بڑی تعداد میں ہر سال جو ہے وہ ٹبیکو کی پروڈکٹس کو یوز کرنے والے موت کا شکار ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آنے والے سالوں میں یا آنے والے دنوں میں آپ کے پاس اسموکرز کم ہو جانے چاہیے. تو ٹبیکو کی جو پروڈکٹس جن کے اس کے ساتھ پروفٹس جڑے ہوئے ہیں، اپنے فائنینشیل بینیفٹس ہیں، وہ پاکستان کی نوجوان نسل اور اسپیشلی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو بچے ہیں ان کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں. اور یہی اعداد و شمار کے مطابق تقریباً پاکستان میں 1200 بچے کم عمر بچے جو ہیں وہ ہر روز جو ہے وہ اسموکنگ سٹارٹ کرتے ہیں. اب اگر 450 لوگ ان کے کسٹمرز کم ہو رہے ہیں تو وہ ریپلیسمنٹ کسٹمرز کے طور پر پاکستان کے بچوں کو جو ہے وہ انگیج کرتے ہیں، اور ان کی وہ سکسیسفل مارکیٹنگ ہے، اس کی وجہ سے تقریباً 1200 بچے جو ہیں وہ پاکستان میں ڈیلی اسموکنگ سٹارٹ کر رہے ہیں. تو اٹ مین کہ وہ تو پاکستان کے اندر جو ہے اسموکرز کی تعداد ڈے بائی ڈے اس سے بڑھتی جا رہی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو بہت بڑی تعداد میں پچھلے 4-5 سال سے ہم نے دیکھا ہے کہ ایمرجنگ ٹبیکو پروڈکٹس جو ہیں، جس میں آپ دیکھیں نکوٹین پاؤچز ہیں، ہیٹڈ ٹبیکو پروڈکٹس ہیں، اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ای سگریٹس ہیں، مطلب ویپنگ ہو گئی، اس قسم کی جو چیزیں ہیں یہ بہت بڑی تعداد میں جو ہے، اور ایون دوسری منشیات کا جو بھی ہے استعمال وہ پاکستان کے بچوں اور پاکستان کے نوجوان نسل میں کافی بڑھتا جا رہا ہے. اس کی بھی میں وجہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ والی جو نئی پروڈکٹس ہیں اس کو اس قسم کی ایک مس انفارمیشن یا اس قسم کی بائسڈ ریسرچ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیا جاتا ہے کہ یہ اتنی ہارمفل نہیں ہے، لیکن ہم اور بلکہ پوری دنیا میں جو ہے وہ کچھ کنٹریز نے اس کے اوپر ریسرچز کی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بہت زیادہ ہارمفل ہیں. اور یہ الٹرنیٹو پروڈکٹس نہیں ہے کہ اگر آپ سگریٹس چھوڑنا چاہتے ہیں یا سگریٹس آپ نہیں پینا چاہتے ہیں تو یہ والی پروڈکٹس جو ہیں وہ آپ اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں. بالکل بھی نہیں. میں اپنی جو نوجوان نسل ہے اور اسپیشلی جو ہمارے لسنرز ہیں میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا، پیرنٹس ہیں، ٹیچرز ہیں، اور بھی جو کمیونٹی کے لوگ جو ہمیں سن رہے ہیں، تو ان سے میں یہ کہوں گا کہ یہ ایمرجنگ ٹبیکو پروڈکٹس آپ اپنے بچوں کو اس کے اوپر سینسٹائز کریں، اور اسپیشلی آپ اپنے بچوں کو جو ہے وہ ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں اور ان کی کیئر بھی کریں اور ان سے
चेक करें कि ये जो अभी आजकल की जो बड़ी ही खूबसूरत पैकिंग के साथ इमर्जिंग टोबैको प्रोडक्ट्स जो हैं, जो कि बाद में जाके हमारे बच्चे जो हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स एक गेटवे हैं टू जो है वो ड्रग्स यूज की तरफ जाने के लिए, तो हम समझते हैं कि इनके ऊपर गहरी नजर रख के और अपने बच्चों की काउंसलिंग करते हुए टीचर्स जो हैं वो भी हम समझते हैं कि क्लासेस के अंदर जो है इन इश्यूज के ऊपर भी जरूर बात करें। बहुत बड़ी तादाद में जो है वो पाकिस्तान में ये वाली जो है वो चीजें बढ़ती जा रही है। मैं यहाँ पंजाब गवर्नमेंट जो है वो स्पेशली सीएम साहबा ने एक बड़ा अच्छा इसके ऊपर इनिशिएटिव लिया और पाकिस्तान के तमाम प्रोविंसेस से अगर बात की जाए तो पंजाब गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो है ये वेपिंग जो है इसके बैन की बात की है, और मैं ये समझता हूं कि ये उनकी बड़ी ही अच्छी और स्ट्रॉन्ग एक कमिटमेंट है, और स्पेशली उनकी कैबिनेट के जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है और हेल्थ मिनिस्ट्री है, पिछले दिन उन्होंने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को भी जो है वो इसके ऊपर एक नोटिफाई किया है, एक एडवाइजरी इशू की है कि जिसके अंदर कहा गया है कि ये इमर्जिंग टोबैको प्रोडक्ट्स और स्मोकिंग रिलेटेड जो चीजें हैं इस पे स्पेशली जो आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसके ऊपर इसको बैन भी किया गया है। आल्दो इसके ऊपर लेजिस्लेशंस भी मौजूद हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट मैं समझता हूं कि इनको इस चीज का आइडिया है कि ये बहुत ज्यादा जो है वो हार्मफुल चीजें हैं और हमारी नौजवान नस्ल को इससे बचाने के ऊपर जो है वो अमली तौर पे ये मौजूदा गवर्नमेंट ने काफी अच्छे जो है वो इक़दामात किए हैं, और हम स्टिल बड़े होपफुल हैं और ये समझते हैं इसी तरह अगर इनको सपोर्ट फैमिली, पेरेंट्स, टीचर्स और कम्युनिटी के दूसरे जो लीडर्स हैं अगर अपना रोल प्ले करें तो यकीनन पाकिस्तान की ये जो 65% पॉपुलेशन है जो रियल में पाकिस्तान का फ्यूचर है, और स्पेशली मैं इस पे बात ये जरूर करना चाहूंगा कि पाकिस्तान जैसे जो ममालिक हैं जहां उतना हमारे पास बजट एलोकेशंस नहीं होती, हेल्थ के ऊपर हम एनुअली उस लेवल पे जो हमारी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं उसके मुताबिक हम एलोकेशंस नहीं कर पाते हैं, और उस जैसे ममालिक के अंदर ये स्मोकिंग जो है या इससे रिलेटेड जो जितना भी इस्तेमाल है वो हमारी इकोनॉमी को और स्पेशली हमारे हेल्थ कॉस्ट, हेल्थ का जितना बजट है उससे कई गुना ज्यादा जो है वो इससे रिलेटेड बीमारियों के ऊपर गवर्नमेंट के अखराजात आ जाते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये एक विन विन सिचुएशन है। एक तो इससे हमारी अमवात कम होगी, दूसरा इससे जो है वो इसकी कंजम्पशन कम होगी, हमारा हेल्थ का जो बजट है या कंजम्पशंस हैं, एक्सपेंडिचर्स हैं वो इससे कम आएंगे, और तीसरी सबसे अच्छी चीज ये है कि मैं समझता हूं कि जो हमारे लोग आप कभी भी चले जाएं लंग्स के वार्ड में किसी जगह चला जाएं, वहां स्मोकर्स जिन्होंने जिंदगी में स्मोकिंग की होती है और अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें वो ले रहे होते हैं, उनके लंग्स जो हैं वो बड़ी बुरी तरह अफेक्ट हो चुके होते हैं, तो उनसे भी अगर आप जाके इसके ऊपर बात करें तो वो भी फिर आपको बताएंगे कि काश हमें जो है वो एक दफा दोबारा जिंदगी मिले और हम इस चीज से ना खुद अपने आप को बचाएंगे बल्कि जो है वो हम आने वाली जो नस्ल है उनके लिए भी हम इस किस्म के मैसेजेस देंगे। तो जो है वो हमारी जो शहरी हैं उनको जो मुश्किलात जो हैं वो सेहत से रिलेटेड इसके इस्तेमाल से होती हैं उससे भी बचा जा सकता है। जी, पैसिव स्मोकिंग जिसे सेकंड हैंड स्मोकिंग भी कहा जाता है, इसके नुकसानात के बारे में हमारे सामीन को आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, ये भी बड़ा एक आपका अच्छा क्वेश्चन है। अगर देखें तो पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो तकरीबन 7 मिलियन अमवात अगर जो है वो टोबैको से रिलेटेड डायरेक्ट स्मोकिंग से अगर होती हैं तो उसमें भी अगर देखें तो 1.6 मिलियंस जो हैं वो पैसिव स्मोकिंग जिसको हम सेकंड हैंड स्मोकिंग कहते हैं वो है क्या। मिसाल के तौर पे यहाँ पाकिस्तान में इसके ऊपर लेजिस्लेशंस भी मौजूद हैं। एक स्मोकर तो जो है वो किसी पब्लिक प्लेस पे खड़ा है, वो स्मोकिंग कर रहा है, आप उसके पास एक बस स्टॉप की बात कर लें, आप वहां खड़े हैं, आपके पास स्मोकर जो है वो स्मोकिंग कर रहा है, उसने तो धुआं जो है वो इनहेल करना ही करना है, लेकिन वहां खड़े होने की वजह से वो धुआं जो है वो आप भी इनहेल कर रहे हैं, वो आपकी भी बॉडी में जा रहा है, तो वो आपके लिए भी नुकसानदेह है। अब आप वहां आपकी सराउंडिंग में अगर कोई 3-4 लोग स्मोकिंग कर रहे हैं और कंटिन्यूसली कर रहे हैं तो इट मीन के आप खुद स्मोकर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आपने को 2-3 सिगरेट्स जितना जो धुआं है वो आप इनहेल कर चुके हैं। तीसरी चीज इसमें यह है कि थर्ड हैंड स्मोकिंग है।
تھرڈ ہینڈ اسموکنگ یہ ہے کہ آپ کسی گاڑی میں ہیں, آپ کسی ایسی کمرے میں بیٹھے ہیں, کسی ایسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں سے اسموکنگ ہوئی ہے اور وہ اسموکر چلا گیا ہے, لیکن اس کے باوجود وہاں جو ہے وہ چیزوں کے اوپر کیمیکلز لگے ہوئے ہیں, وہ جو اس کمرے کا ایک انوائرمنٹ ہے اس کے اندر جو ہے وہ کیمیکلز جو ہیں وہ پھیل چکے ہیں, اور آپ اس سے جائیں گے تو آپ اس سے بھی افیکٹ ہوں گے. اور اس میں ہم نے بہت سارا دیکھا ہے کہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں پیرنٹس سم پلیسز میں ہم نے دیکھا ہے کہ اپنے بچوں کے پاس بیٹھ کے اسموکنگ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ جو آپ اسموکنگ کر رہے ہیں, آلدو آپ کے بچے جو ہے وہ اسموکر نہیں ہے, لیکن وہ آپ کی اس سے ایک عادت کی وجہ سے وہ بھی دھوئیں کو انہیل کر رہے ہیں, اور وہ بھی ان کے لیے بھی جو ہے وہ یہ صحت کے لیے ان کے نقصان دہ ہے. جی بہت سارے لوگ ہمیں سن رہے ہیں اور اپنے اپنے پیغامات بھیج رہے ہیں. اسلام آباد سے ہمیں آفرین سن رہی ہیں, شفیق صاحب ہمیں سہان اسلام آباد سے سن رہے ہیں, افندی کالونی سے رخسانہ عابد ہمارے پروگرام میں شامل ہوئی ہیں, اور ڈاکٹر صاحب انٹرنیٹ کے ذریعے بھی ہمیں سنا جا رہا ہے. بلوچستان سے برکت رمضانی جمالی بلوچ صاحب ہمیں سن رہے ہیں, آپ کا بہت شکریہ. کشمیر میں ہمیں سنا جا رہا ہے, ان کا فیس بک سے نام تو نہیں آ رہا لیکن انہوں نے پروگرام کو پسند کیا ہے. آپ کوشش کیجئے گا کہ اپنا نام اور جگہ کا نام بھی ضرور ساتھ لکھیے گا. عمران برکت صاحب ہمیں سن رہے ہیں, اور عائشہ ظفر کہتی ہیں کہ جی آئی نو ڈاکٹر خلیل صاحب, اور انہوں نے کہا ہے کہ ویل ڈن اقرا. سلیم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں جی بڑا ہی معلوماتی پروگرام ہے, اور ڈاکٹر صاحب آپ نے تمباکو نوشی کے حوالے سے بڑی قیمتی گفتگو کی, بہت شکریہ. جمشید فاروقی اور ان کے خاندان کے بقیہ افراد جن میں مریم زرش, یہ تمام ہمیں مظفر گڑھ سے سن رہے ہیں. چودھری اشفاق بھی ہمیں سن رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے قصور کا ذکر کیا تو ہمیں قصور کے اندر سے یاد آ گئے. تو اس کے ساتھ کچھ اور دوست بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں. سنان ڈوگر کہتے ہیں جی بڑا ہی معلوماتی پروگرام ہے. ضمیر الحسن صاحب کہتے ہیں جی ویلکم جی آئی نو ڈاکٹر صاحب, اور پرنس افضل شاہین ہمیں سن رہے ہیں اور پروگرام کو آپ نے پسند کیا ہے. ضمیر الحسن صاحب کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا انٹلیکٹ لیول قابل دید ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب آپ لوگ آپ کی گفتگو کو کتنا پسند کر رہے ہیں. اور ضمیر الحسن صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ اقرا جی ریڈیو کی دنیا میں خوش آمدید, بہت اچھا بول رہی ہیں. محمد شفیق صاحب ہمیں سن رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ویل ڈن اقرا. اور محمد نعیم صاحب نے بھی پروگرام کو پسند کیا ہے. شوکت خورشید کیانی جو کہ ریڈیو کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام ہے, ہمیں سن رہے ہیں, آپ کا بہت شکریہ. حوصلہ افزائی کا بہت شکریہ. محمد رضوان صاحب جو کہ پنجاب رنگ کی ٹیم کا حصہ تھے, آج کل وہ جنگ میں موجود ہیں, وہاں سے پروگرام کو سن رہے ہیں, اور انہوں نے بڑے اچھے مارکس دیے ہیں اقرا آپ کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کا انداز بیان بڑا اچھا ہے, اور ڈاکٹر صاحب کو بھی سلام کہا ہے. تو میں گزارش کروں گا اقرا سے کہ اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے سامعین کے لیے بتائیے گا کہ انسانی حقوق کا تصور کیا ہے, اور وہ کون سے بنیادی حقوق ہیں جو ہر انسان کے لیے ضروری ہیں. شکریہ اقرا. سب سے پہلے تو ناصر صاحب جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں اور ان کے اتنے جو ہے وہ پیارے پیارے پیغامات آ رہے ہیں, یا اسپیشلی ان کی جو فیڈ بیک آ رہی ہیں اور ان کے یہ کمنٹس جو ہیں, وہ میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. قصوری اندرسوں کا بھی ذکر ہوا. بالکل, جب قصور کی بات ہو تو قصوری اندرس سے ہیں, کسی کو قصوری اندرس سے ٹیسٹ کیے ہیں, تو کسی کو جو ہے وہ ابھی میں اسٹوڈیو سے باہر تھا تو ایک ڈاکٹر صاحبہ سے ملاقات ہوئی ہیں آپ کی یونیورسٹی کی جو ہے وہ, تو وہ بتا رہی تھیں کہ انہوں نے قصوری فش کا ذکر کیا ہے. اور کئی لوگ جو ہیں وہ ایون میں اسلام آباد کے یہاں سے قریب I-8 میں کوئی مشہور جو ہے وہ کوئی فلودے والی دکان تھی جی, ایک دن میں وہاں چلا گیا, بچے نے جو ہے وہ دیکھا, تو میں جب جا کے ان کو میں نے بتایا کہ میں قصور سے ہوں اور اس طرح, اور آپ یقین کریں کہ اس نے اپنا جو اس کے پاس جو فلودہ تھا اس نے مجھے صرف ٹیسٹ کروایا کہ سر آپ قصور سے ہیں, اور قصوری فلودہ تو جو ہے وہ پاکستان کا جہاں بھی لوگ جانتے ہیں, کبھی کسی نے ٹیسٹ کیا تو بڑے لیول پہ مشہور ہے. بالکل قصور کی جو چیزیں ہیں, یہ سوغات جو ہیں وہ کافی زیادہ مشہور ہیں, اور کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ جو ہے, یا آپ میں سے کوئی بھی جب بھی کوئی وزٹ کرتے ہیں تو ان 3-4-5 جو چیزیں ہیں ان کو ضرور ٹرائی کریں. اور ناصر صاحب انشاءاللہ کسی دن جو ہے وہ میں یہاں آپ سب کے لیے بھی جو ہے اسٹوڈیو میں بھی لے کے آئیں گے, اور آپ سب کے جو ہے کی طرف سے جو
فیڈ بیک ہے. آپ سب کا بہت سارا شکریہ. یقیناً یہ آپ کے جو رسپانسز ہیں یا آپ کے جو فیڈ بیکس ہیں یہ ہمیں ایک نئی انرجی دیتے ہیں اور ہمیں ایک سیکھنے کا موقع دیتے ہیں. اس سے جو ہے وہ ہم آگے جب کسی بھی جگہ اپیرنس ہوتی ہے تو میں تو اسپیشلی جو ہے وہ ان کو فیڈ بیکس کو بڑے اچھے لیول پہ کنسیڈر کرتا ہوں. سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ FM 99.4 جو ہے اس کے جتنے بھی لسنرز ہیں ان کا بہت شکریہ. جب بھی ہم آتے ہیں اور عموماً میں دیکھتا رہتا ہوں کہ آپ کے ہر شو کے اندر جو ہے وہ کافی اچھے لیول پہ جو ہے وہ ان کی ایک پارٹیسپیشن ہوتی ہے, وہ بڑا اچھا لگتا ہے. نہیں تو آپ کو پتا ہے کہ FM کی دنیا میں تو آپ ون سائیڈڈ بولتے جاتے ہیں. اگر دوسری سائڈ سے بھی اس قسم کے ریسپانسز آتے جائیں تو ایک ٹو وے کمیونیکیشن ہو جاتی ہے اور وہ لسنرز کو بھی اچھی لگتی ہے اور اسپیشلی ہمیں بھی اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہماری جو ہے وہ لسنرز جو کہ ہماری ایک طرح کی فیملی ہیں وہ ہمیں سن رہے ہیں اور اپنے ویلیویبل جو ہے وہ کمنٹس دے رہے ہیں. جی بالکل, پوری دنیا میں جو ہے وہ ہیومن رائٹس کے کچھ سٹینڈرڈز ہیں, کچھ چیزیں جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کر دی جاتی ہیں اور پاکستان جو ہے وہ اس نے بھی آلدو سارے ہی جو انٹرنیشنل لیول کے ہیومن رائٹس کی جو کمٹمنٹس ہیں وہ پاکستان نے بھی ان کو ریٹیفائی کیا ہوا ہے اور پاکستان اپنی جو ہے وہ اس کے اوپر جو پروگرس ہوتی ہے یا ان کی طرف سے جو ریکمنڈیشنز آتی ہیں پاکستان اس کو بھی جو ہے کنٹینیوسلی جو ہے وہ اس کے اوپر رسپونڈ بھی کر رہا ہوتا ہے اور ان ریکمنڈیشنز کے مطابق جو ہے وہ پاکستان اپنے ملک میں بہتری کے طور پہ جو ہے وہ کام بھی کر رہا ہوتا ہے. اب دیکھیں تو پاکستان میں رائٹس کی بات کریں تو رائٹ جو ہے, رائٹ ٹو لائف جو ہے, یہ پاکستان کے ہر ایک شہری کا جو ہے ایک حق ہے. لبرٹی جو ہے اس کا ایک حق ہے. یہاں فریڈم آف موومنٹ ہے, فریڈم آف اسپیچ ہے, بولنے کا حق ہے. اس کے بعد اسپیشلی بات کریں تو رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے. ہر جو شہری ہے اس کا ایک حق ہے کہ اس کو جو ہے وہ ایکول اپرچونٹی جو ہے وہ ایجوکیشن کی ملے تاکہ وہ بھی ایجوکیٹ ہو کے کل کو تعلیم حاصل کر کے جو ہے وہ آگے گرو کر سکے, وہ بھی ترقی کر سکے. اور اسپیشلی ملک کے جو ہے وہ بے شک امیر ہے, کوئی غریب ہے, کوئی ان چیزوں سے قطع نظر جو ہے وہ اسٹیٹ کی ایک ریسپانسبلٹی ہے اپنے شہریوں کی جو ہے وہ رائٹ ٹو ایجوکیشن جو ہے وہ سب کے لیے اس کے لیے جو ہے وہ کام کرے. اس کے بعد نان ڈسکریمنیشن ہے کہ آپ کے ہاں ڈسکریمنیشن کا جو ایک کنسپٹ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ سب کے لیے جو ہے وہ نان ڈسکریمنیشن جو ہے وہ یہ بھی ایک ہیومن رائٹس ہے. اس کے بعد ایکویلٹی ہے, اسپیشلی آپ کے ہاں جسٹس سسٹم جو ہے اس کے اندر بھی ایک ایکویلٹی ہونی چاہیے اور ہر شہری کو جو ہے وہ انصاف ملنا چاہیے. پھر اس کے بعد فریڈم ہے, آپ کے ہاں مائنورٹیز بھی جو ہیں وہ یہاں موجود ہیں, ان کے لیے بھی جو ہے وہ فریڈمز کے. تو اوور آل جتنے بھی آپ کہ میں سمجھتا ہوں زندگی گزارنے کے لیے جتنے بھی ضروری حقوق ہیں وہ پاکستان کے اندر بھی جو ہے وہ اسٹیٹ لیول پہ بڑی اسٹرانگ لیول پہ کمٹمنٹ ہے. اور اسپیشلی پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بھی ان چیزوں کو انشور کرتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ پاکستان نے بڑے اچھے لیول کے اوپر جو ہے وہ انٹرنیشنل کمٹمنٹس کے مطابق امپرووڈ لیجسلیشنز بھی کی ہوئی ہیں اور اسٹیٹ جو ہے وہ پاکستان میں اس لیول پہ کوششیں کر رہی ہے. آلدو اس کے اندر بہت سارے چیلنجز ہیں, اس کے اندر بہت سارے گیپس ہیں, لیکن جو ہے اسٹیٹ کی طرف سے اس کے اوپر کمٹمنٹس موجود ہیں. کمپلائنس کے اندر ضرور اس کے اوپر گیپس ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, آپ ماہر چائلڈ پروٹیکشن ہیں تو ہمارے سننے والوں کے لیے بتائیے گا کہ بچوں کا تحفظ کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے؟ بالکل, میں پاکستان کی اگر پاپولیشن کی بات کریں تو پاکستان میں تقریباً جو ہے 47-48% وہ آپ کی پاپولیشن ہے وہ 18 سال سے کم عمر بچے ہیں پر پاپولیشن آبادی پر مشتمل ہے. اب پاکستان کی جو ہے اندر سب سے پہلے تو ایک چائلڈ کی کیا ڈیفینیشن ہے. پاکستان کے اندر مختلف لیول کی جتنی بھی لیجسلیشنز ہیں اس کے اندر جو ہے وہ کسی جگہ لیبر کے لاز کی بات کریں تو اس کے اندر چائلڈ ڈیفینیشن اور ہے. ایجوکیشن کی بات کریں اس کے اندر چائلڈ کی جو ڈیفینیشن اور ہے. ارلی چائلڈ میرجز کی بات کریں تو اس کے اندر ڈیفینیشن اور ہے. آلدو اب نیو لیجسلیشنز کے اندر جو ہے وہ اس کے جو پاکستان کے انٹرنیشنل لیول پہ جو پاکستان نے جتنے بھی انٹرنیشنل کمٹمنٹس کیے ہوئے ہیں اس کے مطابق ایک چائلڈ کی جو ڈیفینیشن ہے پاکستان کے اندر وہ 18 سال سے کم جو ہے جتنی بھی آپ کی پاپولیشن ہے وہ اس کو جو ہے وہ بچہ کنسیڈر کیا جائے گا. 18 سال سے جو ہے وہ عمر جو ہے اس کو ایک بچہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. اب بالکل پاکستان کے اندر جو ہے جس طرح میں نے بتایا کہ اگر 47% آپ کی پاپولیشن آلموسٹ ہاف پاپولیشن بچے ہی ہیں اس کے اوپر پاکستان
कि गवर्नमेंट को और स्पेशली जो है वो काफी ज्यादा इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। वो कैसे कि आपका एक कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि एक बच्चा जो है उसके पास एक बर्थ रजिस्ट्रेशन का एक उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो एक बच्चे की बर्थ हुई है तो उसको जो है रजिस्ट्रेशन हो, और डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये दुनिया में होता भी ऐसे है। उससे आपको क्या होता है कि एक तो बच्चे को उसकी शनाख्त मिलती है, दूसरी ये होती है कि आपके यहाँ भी, पाकिस्तान के यहाँ भी बड़े अच्छे मैकेनिज्म हैं कि जब एक बच्चे की रजिस्ट्रेशन होती है बर्थ, तो उसके साथ ही उसकी जितनी भी एसेंशियल और बेसिक जितनी भी वैक्सीनेशन होती हैं, वो आपने देखा होगा कि हमारे शहरों में भी, देहातों में भी देखा है कि वो पोलियो हो, वो और किस्म की वैक्सीनेशन हो, तो जब उनके रिकॉर्ड में एक नाम आ जाता है या डाटा अपडेट हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली वो आपके घरों में विजिट करते हैं या वो आपको बताते हैं कि ये वाली वैक्सीनेशन जो है ये आपके लिए एसेंशियल है, वो वैक्सीनेशन के ऊपर आप चले जाते हैं। तो स्टिल मैं समझता हूं कि हम जब सोसाइटीज में जाते हैं तो हम इन चैलेंजेस को देखते हैं कि बच्चे की बर्थ जो है रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, बल्कि उनके पेरेंट्स की भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, उनके पास भी CNIC नहीं है। स्टिल हमारी कम्युनिटी के अंदर इस तरह का भी देखने में आया कि वालिदैन के पास शनाख्ती कार्ड नहीं है। जब वालिदैन के पास शनाख्ती कार्ड नहीं होगा तो इट मीन के उनकी मियाँ बीवी के जो हैं वो उस लेवल पे निगाह की रजिस्ट्रेशन और ये सारे जो है वो चैलेंजेस वगैरह होते हैं। सम केसेस में तो हमने देखा है कि पेरेंट्स के, अपने पेरेंट्स के भी शनाख्ती कार्ड नहीं हुए हैं, तो उसमें भी जो है वो काफी ज्यादा फिर चैलेंजेस होते हैं। उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, बर्थ रजिस्ट्रेशन ना होने की वजह से आपका बच्चा वैक्सीनेशन से तो रह जाता है, और सबसे जो उसकी एजुकेशन का जो एक राइट है कि 5 साल से 16 साल तक आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल बच्चे का राइट है कि उसके लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, उसमें ये हमने देखा है कि फिर जब उनके पास, क्योंकि बर्थ रजिस्ट्रेशन तो एसेंशियल एक डॉक्यूमेंट है, जब भी आपने किसी बच्चे को किसी स्कूल में एनरोल्ड करवाना है तो वो तो एसेंशियल डॉक्यूमेंट है। तो ये हमें देखने में मिला है कि फिर आपके बहुत बड़ी जो बच्चे हैं, बच्चों की तादाद है, अब अभी इस वक्त भी देखें तो पाकिस्तान में तकरीबन जो है वो 26 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। ये देखें तो इतनी बड़ी तादाद है। लास्ट ईयर मैं श्रीलंका गया, श्रीलंका की टोटल पॉपुलेशन जो है वो 25 मिलियन के आसपास है। ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क की पॉपुलेशन से ज्यादा तादाद में जो आपके बच्चे हैं, कई मुल्कों से ज्यादा जितने आपके बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं उनकी तादाद ज्यादा है। तो इट मीन के एक इतने बड़े मुल्क जिनकी इतनी पॉपुलेशन है, उससे भी बड़ी तादाद के जो बच्चे हैं वो आपके आउट ऑफ स्कूल हैं। वो भी देखिए उसके अंदर तो पाकिस्तान में तकरीबन ये जो एज है, जिन एज के मुताबिक मैं कह रहा हूं कि 5 to 16 ईयर्स तक जो बच्चों के लिए, उनमें 44% आपकी जो पॉपुलेशन है इस उम्र के बच्चे जो हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं। इसको अगर आप देखें तो बदकिस्मती से पाकिस्तान, नाइजीरिया और अफगानिस्तान जैसे जो है वो ममालिक के साथ खड़ा हुआ है, इतनी बड़ी तादाद में बच्चे। लेकिन ये अच्छा है कि इनिशिएटिव ये है कि लास्ट ईयर मौजूदा जो गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने पाकिस्तान में एक एजुकेशन इमरजेंसी डिक्लेयर की है, और ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी स्टेट और को इस चीज का एहसास है कि ये बच्चों का एक बेसिक राइट है, और बगैर तालीम के, तो ये तो हमने अपने बड़ों से भी सुना है और स्पेशली हमारा अपना भी एक एक्सपीरियंस है, इस चीज को हम समझते हैं कि एजुकेशन के बगैर जो आपके बच्चे हैं ये मुख्तलिफ किस्म की जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इनके अंदर अगर बच्चे आउट ऑफ स्कूल इतनी तादाद में होंगे तो इनके और भी प्रोटेक्शन के इश्यूज हैं, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के केसेस अगर आप देख लें, चाइल्ड लेबर की वायलेशंस जितनी भी हो रही है बच्चों के ऊपर, और भी मुख्तलिफ किस्म के जो वायलेंसेस हम देखते हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स वगैरह जो हैं, तो ये बहुत सारी जो चीजें हैं प्रोटेक्शंस की, वो मैं समझता हूं कि इस बच्चे अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में अपनी एज के मुताबिक जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको एक राइट दिया है उसके मुताबिक अगर वो इंश्योर हो जाए और उसका 100% कंप्लायंस हो जाए तो बहुत सारे जो बच्चों के प्रोटेक्शंस के इश्यूज हैं उसमें बेहतरी आ सकती है। जी डॉक्टर साहब, बच्चों को बिलखसूस बचपन में कौन सी खतरात लाहक होते हैं, इन खतरात की इकसाम कौन सी हैं, नीज ये भी बताइएगा कि किन तरीकों से बच्चों को इन खतरात से बचाया जा सकता है। जी बिल्कुल, अमूमन जो है इस किस्म के क्वेश्चंस जो हैं वो हमारी सोसाइटी में लोग नहीं करते, लेकिन ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और मेरे ख्याल में हमें जो है वो इसके ऊपर जरूर बात करनी चाहिए। देखें, जब इस चीज के बारे में, मैं तो ये समझता हूं कि हमारे यहाँ उस किस्म का स्टिल अभी
ہیلتھ کی اس قسم کی فیسلٹیز نہیں ہے. ہمارے ہاں کمیونٹی کے اندر اس لیول کی جو ہے وہ ابھی اویئرنیس نہیں ہے. میں آپ کے پروگرامز کو سنتا رہتا ہوں, اسپیشلی اس کے اوپر جو ہے وہ پاپولیشن کنٹرول سے لے کے, اور ڈاکٹرز بھی ماہرین آتے ہیں, اور اسپیشلی جب ایک بار ڈائگنوس ہو جاتا ہے, پریگنینسی ڈائگنوس ہو جاتی ہے, یا اس سے پہلے جو ہے وہ اسپیشلی مدرس جو ہیں ان کی کس قسم کی ڈائٹ ہونی چاہیے, اور ان کا کس طرح ان کو آپ نے سائیکولوجیکلی طور پہ, مینٹلی طور پہ کس طرح جو ہے وہ ان کے لیے آپ نے سکون پرووائڈ کرنا ہے. اور اسپیشلی جو ہے وہ جو نیسیسری آپ کے ڈاکٹرز کے ساتھ سیشنز ہوتے ہیں, چیک اپس وغیرہ بھی ہوتے ہیں, وہ بھی ہمارے ہاں دیکھیں بہت ایک لمیٹڈ سی نمبرز میں ہیں جو ہماری کمیونٹی میں لوگ ان چیزوں کو افورڈ کرتے ہیں, یا ہمارے ہاں ان کے اوپر جو ہے وہ مدرس کو اس قسم کی جو ہے وہ فیسلٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں. ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی اس قسم کی کوئی چیز یا پریگنینسی کی جب کوئی رپورٹ آتی ہے, ڈائگنوس ہوتی ہے, تو ہمارے ہاں جو بڑے ہوتے ہیں وہ اس قسم کے عموماً بات کرتے ہیں بہو کے ساتھ, یا اس قسم کا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں یہ کوئی آپ کے لیے کوئی آپ کو اسپیشل کام نہیں کر رہی ہیں, ہم بھی اسی پروسیس میں سے گزری ہیں, اسی سٹیج میں سے گزری ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ والی جو چیزیں اسپیشلی یہ مدرس اگر سائیکولوجیکلی طور پہ یا مختلف قسم کی اس قسم کی جب باتیں سنتی ہیں تو ان کے اوپر کوئی سٹریس آتا ہے. جس طرح مدرس کو اس ٹائم پیریڈ میں باقاعدہ ڈاکٹرز چیک اپ کے ساتھ جو ہے وہ اس قسم کی ایک پراپر ڈائٹس کی ضرورت ہوتی ہے, میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کو ذہنی طور پہ اس سٹریس سے بھی ان کو ذہنی سکون ہونا چاہیے, تاکہ وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے آنے والا جو ایک بچہ ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. اسپیشلی اس کی مدر کے جو پیٹ کے اندر جو ہے اس کی گروتھ سے لے کے ہر چیز کی جو ہے وہ مختلف لیول پہ پروسیس کی اس کے اوپر جو ہے وہ اس کی ضرورت ہوتی ہے. دوسری چیز یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو اسٹل جو ہے پاکستان ان کنٹریز میں سے شامل ہے جہاں آپ کے جو بچے ہیں 5 سال سے کم عمر تک پہنچتے دیکھیں بہت ساری بڑی تعداد جو ہے, اور اگر آپ انٹرنیشنل لیول پہ رینکنگز کے اوپر جائیں آپ تو اس کے اوپر پاکستان میں جو چائلڈ کی برتھ ہوتی ہے اس کے دوران جو ہے موٹیلٹی ریٹ یا ان کی اموات کا ریٹ جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں ہے. اب دیکھیں پھر اس کے بعد 6 مہینے کے اندر بھی جو ہے اموات بہت بڑی تعداد ہے, 1 سال کے اندر بھی, اس کے بعد جو ہے ایون پاکستان میں بچے کی برتھ سے پہلے جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں ہم نے عموماً سنا ہے, تو اس کے اندر بھی اموات کی اگر بات کریں تو وہ بھی ایک بہت بڑی ریشو ہے پاکستان میں. اوور آل اگر دیکھیں تو پاکستان میں تقریباً 1000 بچے میں سے 74 جو بچے ہیں وہ 5 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے جو ہے وہ موت کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اٹ مین کہ موٹیلٹی ریٹ جو ہے وہ بہت بڑی تعداد ہے. دوسری چیز اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ نیوٹریشن کی اگر آپ بات کریں تو پاکستان میں تقریباً جو ہے 40% جو بچے ہیں جن کی 5 سال سے کم عمریں ہیں وہ میل نیوٹریشن کا شکار ہوتے ہیں, جو مطلب ان میں یہ تعداد جو ہے کہ وہ جب نیوٹریشن صحیح نہ ملنے کی وجہ سے وہ ذہنی طور پہ اس لیول پہ ان کی وہ نشو و نما نہیں ہو پاتی, جو کہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈیولپ کنٹریز کی طرف اگر آپ چلے جائیں تو وہاں جو ہے وہ ان کی اچھے لیول پہ نشو و نما بھی ہوئی ہوتی ہے, اور نیوٹریشنز وغیرہ جو ہے وہ ان کے تمام سٹینڈرڈز جو ہے وہ انہوں نے میٹ کیے ہوتے ہیں. تو پاکستان کے 40% بچے تو وہ ہیں جو میل نیوٹریشن کا شکار 5 سال سے کم عمر تک آلریڈی ہو چکے ہوتے ہیں, جو کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے, 40% ہے آپ کے. تو اٹ مین کہ آپ کے ہاں اس لیول کی جو ایک بچے کی ہیلتھ کی جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں یا اس کی نیوٹریشن ریلیٹڈ جتنی بھی اس کی نیڈز ہیں وہ ہم اس کو میٹ نہیں کر پا رہے ہیں. دوسری چیز اس کے اوپر اگر بات کریں تو جب بچہ 5 سال تک ہوتا ہے تو اس کے اندر آپ دیکھیں ہماری سوسائٹی کس قسم کی ہے. ہمارے ہاں اس سے پہلے میں نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ جو کہ ایک بچے کا برتھ رجسٹریشن اس کا آپ دیکھیں بیسک رائٹ ہے, اس کی بھی وائلیشن ہو رہی ہے. بچے کا ایجوکیشن جو اس کا ایک بیسک رائٹ ہے اور کمپلسری فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے, اس کی وائلیشن ہو رہی ہے. اس سے زیادہ چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں
लॉज मौजूद हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशंस में देखें, हम अभी भी देखते हैं कि 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल की बच्ची जो है वो हमारे ना तो घर में बैठी बेचारी सेफ है, बच्चा है या बच्ची है, ना वो आप उसको गली में छोड़ सकते हैं वो वहां सेफ है। आपको पता है कि ट्रैफिकिंग हो जाती है, कोई आपके बच्चे को किडनैप कर लेता है, कोई घर आके या बाहर। हमने देखा है कि पाकिस्तान उन ममालिक में अगर आप देखें तो पाकिस्तान में तकरीबन 10 से 12 केसेस जो हैं वो डेली चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के रिपोर्ट होते हैं, जो कि कम उम्र बच्चे जो छोटे छोटे हैं, इवन जो अब्यूज करने वाले हैं क्रिमिनल्स जो हैं उनको देखें, उनको भी आइडिया होता है कि ये बच्चा जो है उनके इस एक अमल की वजह से वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, वो मौत का भी शिकार हो जाते हैं। हमारे पास केसेस वो रिपोर्ट भी होते हैं और हम तक जो है वो मुख्तलिफ किस्म की मालूमात जो है वो हम तक ये पहुंचती रहती है। तो इट मीन कि हमारे यहाँ एजुकेशन, हेल्थ, उसके बाद प्रोटेक्शंस की बात करें तो फिर उसके बाद दूसरा देखें, आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी तादाद जो है में केसेस पाकिस्तान में डोमेस्टिक वर्कर्स जो हैं कि बच्चे जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा वायलेशन जो है वो केसेस रिपोर्ट होते हैं। 5 साल 10 साल 12 साल की कोई बच्ची होती है, उसको एज ए डोमेस्टिक वर्कर्स के तौर पे जो है वो घरों में रख लिया जाता है। क्या होता है, पिछले दिनों हमने देखा कि किसी एक परिंदे को आज़ाद करने के चक्कर में उनके जो मालिकान थे उन्होंने उस बच्चे के ऊपर तशद्दुद किया और तशद्दुद इस हद तक किया कि वो मौत का शिकार होगी बेचारी। हमने ये भी देखा कि बाज बच्चे भी जो है वो किसी ने कहा, इल्जाम लगाया कि इसने हमारे घर से दूसरे बच्चों को चॉकलेट दी थी, अपने बच्चों को, उसमें से एक चॉकलेट खा लिया, उसकी बेस पे उन पे तशद्दुद किया गया और उनके लिए ना रहने की अगर आप देखें उस किस्म के स्टैंडर्ड्स होते हैं। कुछ पैसों की मद में जो है वो पेरेंट्स अपने बच्चों को इन्हीं जो है वो घरों में छोड़ आते हैं और उसके अंदर आप देखें तो ना बच्चों को छुट्टी मिलती है, ना बच्चों की नींद पूरी होती है, ना बच्चों की जो अपनी उनका बेसिक राइट्स हैं, एजुकेशन है, ये सारी की सारी चीजें जो है वो उसकी वायलेशन हो रही होती है। फिर आप देखें आपके यहाँ स्ट्रीट चिल्ड्रंस बड़ी तादाद में बच्चे हैं जो कि जिनके अपने घर नहीं हैं, वो मुख्तलिफ किस्म की फिर ये ड्रग्स यूज के एडिक्शंस में चले जाते हैं। उनको अगर आप देखें तो वो और भी मुख्तलिफ किस्म की क्रिमिनल जो है वो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। उनको भी हमने देखा है कि उनके साथ भी मुख्तलिफ किस्म की जो है वो चाइल्ड सेक्सुअल जो है वो अब्यूज़ के केसेस भी हो रहे होते हैं। फिर वो खुद कि उनके साथ इस तरह हुआ होता है तो वो एक फ्यूचर में जो है वो दोबारा फिर कम्युनिटी के जो दूसरे बच्चे हैं या दूसरे जो लोग हैं उनके साथ उस लेवल पे भी वो काम करने के लिए चले जाते हैं। हमारे यहाँ देखें कि खेलों के लिए जो उनका राइट है, बच्चों का राइट टू प्ले है, उसको देखें कि हमारे यहाँ उस किस्म की जो है वो फैसिलिटीज नहीं है, हम उस लेवल पे एनवायरनमेंट नहीं दे सकते। तो मैं ये समझता हूँ स्टेट लेवल से लेके हमें जो है कम्युनिटी के जो लोग हैं, जितने भी कम्युनिटी के स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, एल्डर्स हैं, सबको जो है इस चीज के ऊपर जो है वो एक पॉजिटिव रोल प्ले करने की जरूरत है कि बच्चा जो है, हर एक का जो है एक बचपन है। आज हम भी अपने बचपन को जो है वो याद करते हैं और कहते हैं कि वो सबसे जो है गोल्डन एरा था या वो गोल्डन टाइम था जो हमने अपना बचपन जो गुजारा है। तो हमें भी जो हमारे जो बच्चे हैं इनको इस किस्म का एनवायरनमेंट और इस किस्म की जो है वो कम से कम देनी चाहिए, माहौल देना चाहिए जिसके अंदर वो भी कल को अपने बचपन को याद करें और कोई अल्लाह ना करे पाकिस्तान के किसी भी बच्चे का जो है वो माजी ऐसा हो जिसको वो अपनी पूरी जिंदगी जो है वो क्योंकि उसका उसके ऊपर असर रहे और वो उसको बुला ना सके। डॉक्टर साहब, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की हिफाजत के बारे में आप क्या कहेंगे और ये भी बताइएगा कि इस बच्चों को स्कूल भेजने की सही उम्र कौन सी है? देखिए जी, ये तो बिल्कुल जिस तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बिल्कुल बताया हुआ है कि 25A में जो आपसे 5 से 16 साल तक जो बच्चे है उसके लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि 5 साल तक जो बच्चा जो है, और बीइंग जो है वो मेरी अपनी भी एक राय जो है कि एक बच्चे का जो एक एफिलिएशन होती है या 4-5 साल तक जो है अपने पेरेंट्स के साथ, स्पेशली मदर के साथ, उसको अपना जो चाइल्डहुड है या स्पेशली ये जो एक टाइम पीरियड है उसको सही तरीके से जो है वो इसको मौका मिलना चाहिए, वो इसको एंजॉय कर सके। आइडियल एज तो बिल्कुल 5 साल है और स्पेशली आजकल हमारे यहाँ जो एक ट्रेंड्स चल रहा है वो यही है कि प्राइवेट स्कूल्स की काफ़ी ज़्यादा भरमार है
اور ہمارے ہاں آپ کو پتا ہے کہ فیملیز کے اندر یا یہ بھی بڑے فخر سے بتایا جاتا ہے اب کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ فلاں جگہ پڑھتا ہے، آپ کا بچہ کہاں پڑھتا ہے اور فلاں جگہ پڑھتا ہے. اور یہ بھی کوشچن سب سے زیادہ کیا جاتا ہے کہ 3-4 سال کا جب بچہ ہوتا ہے، 2-2.5-3 سال کا، کچھ بچے شرارتی جب ہوتے ہیں تو یہ بھی چیزیں جوڑی جاتی ہیں کہ یہ اب اس کو تو ہر چیز کی سمجھ آ گئی ہے، یہ تو بڑا شرارتی ہے، اب اس کو فوری طور پہ اسکول بھیجا جائے. ہمارے یہاں اس کو اسکول بھیجنے کی بھیج دیا جاتا ہے. پرائیویٹ ایجوکیشنز کے اندر ہم نے اسکولز کے اندر جو چیزیں دیکھی ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ بچے جو ہیں 3 سال 2.5 سال 4 سال ان بچوں کو بھی وہ انرولڈ کر لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس قسم کی چیزیں بنائی ہوتی ہیں، اپنی ٹیمز اس قسم کی ہائر کی ہوتی ہے، وہ پھر بچوں کو جو ہے وہ لے لیتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک جو بچہ جو ہے اس کی ایج ابھی اس لحاظ سے چھوٹی ہے اور اس کے اوپر ایجوکیشن لیول کا جو ہے وہ ایک برڈن جو ہے وہ اس کے اوپر شروع ہو جاتا ہے. دوسری چیز آپ نے کہا کہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز، میں نے جس طرح اس سے پہلے بھی بتایا، میں بھی سمجھتا ہوں کہ جب آپ کا بچہ جو ہے، جو بچے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں چلے جاتے ہیں اور تعلیم حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے بہت سارے جو چیزیں ہیں وہ پروٹیکشنز کے جو ایشوز ہیں وہ ایڈریس ہو جاتے ہیں. کس طرح؟ جیسا کہ میں نے کہا کہ جب ایک بچے نے انرول ہونا ہے تو اس کے لیے سب سے بیسک جو چیز وہ مانگی جاتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا آپ برتھ جو ہے وہ رجسٹریشن لے آئے نا، یا سرٹیفکیٹ لے آئے نا. اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ایک ڈیٹے میں جو ہے وہ نیشنل لیول کا ایک جو ڈیٹا ہے اس کے اندر اس کی رجسٹریشن ہوگی کہ بالکل یہ ایک جو بچہ ہے، آپ ان نمبرز میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، ریکارڈ میں آ گئے آپ. دوسرا یہ چیز ہے کہ جب وہ موسٹلی اپنا ٹائم جو ہے وہ اسکول میں سپینڈ کر رہا ہوتا ہے تو اسکول کے اندر آج کل تو آپ کو پتا ہے کیمراز ہیں اور ٹیچرز وغیرہ جو ہیں ان کے اندر بیٹھ کے اسپیشلی جو ہے وہ بچوں کا وہ جو ٹائم ایک پیریڈ ہوتا ہے اس کے اندر ایز کمپیئر ٹو جو بچہ آؤٹ آف اسکول ہوتا ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ کبھی ادھر پھر رہا ہے کبھی ادھر پھر رہا ہے، اس کے پاس کرنے کے لیے کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی ہوتی نہیں ہے. تو اس کے جو ہے وہ ایکسپوز ہونے کے یا اسپیشلی جو ہے وہ مختلف قسم کی چائلڈ پروٹیکشن ریلیٹڈ وائلیشنز ہونے کے اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں ایز کمپیئر جو بچہ جو ہے وہ اسکول میں ہوتا ہے. دوسرا ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آپ پولیو دیکھ لیں، آپ اور ویکسینیشن دیکھ لیں، باقاعدہ سکولز کے اندر جو ہے وہ اسپیشلی آپ کے گورنمنٹ کے جو ڈپارٹمنٹس جتنے بھی ہیں ریلیونٹ جو ہیں وہ ان کے ہیلتھ سے ریلیٹڈ جتنی بھی اسینشیل ویکسینیشن ہے، اسینشیل جو ہے وہ میڈیکل ٹریٹمنٹس وغیرہ جو ہیں وہ ریگولرلی ان کے پاس وزٹ کرتے رہتے ہیں اور وہ ان کو اس قسم کی جو ہے وہ ہیلتھ ریلیٹڈ جو ہے وہ فیسلٹیز وغیرہ بھی ملتی رہتی ہیں. تیسری چیز جو ہے کہ ابھی پنجاب میں جس طرح اس سے پہلے جو ہے وہ کچھ اس قسم کے پروگرامز چلائے گئے ہیں نیوٹریشن ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں، بچوں کو اب جو ہے وہ نیوٹریشن میں بھی جو ہے وہ سکول کچھ جو ہے وہ چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں، گورنمنٹ کے سکولز وغیرہ بھی پرووائڈ کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس سے جو ہے اس طرح میں نے بتایا کہ میل نیوٹریشن کا جو ہے آپ کے ہاں ایک ایشو ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ اس پہ کام ہو رہا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ بچے کو جو ہے وہ اسکول میں جو ہوتا ہے بچہ اس کو ایک ہیلدی قسم کی ایکٹیویٹیز بھی ملتی ہیں، اس کو کھیلنے کا بھی موقع ملتا ہے، اس کو فرینڈ شپس کرنے کا بھی موقع ملتا ہے اور اس کے لیے اگر آپ دیکھیں تو اس کے پاس ایک اپنی روٹین لائف کی جو ہے وہ کچھ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس کو وہ انجوائے کر رہا ہوتا ہے. اور جو بچہ آؤٹ آف اسکول ہے وہ ان تمام تر چیزوں سے جو ہے وہ محروم رہتا ہے. تیسری یہ چیز یہ ہے کہ اس کی ایک اس لیول پہ مطلب ٹیچرز جو ہیں وہ اس کی کاؤنسلنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ہیلپ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس کے فیوچرز کے جو گولز ہیں وہ بھی وہاں سیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں جو جس کو وہ فیوچر میں ریئل میں پاکستان کا ایک کنٹریبیوٹر یا پاکستان کے لیے یا اپنی سوسائٹی کے لیے کچھ پازیٹیو رول پلے کرنے والا ایک شہری بن رہا ہوتا ہے ایز کمپیئر وہ جو آؤٹ آف اسکول ہیں وہ یقیناً کچھ ان کو اس قسم کا انوائرمنٹ ملتا ہے جس کے اندر وہ نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جاتے ہیں تو وہ پاکستان کے فیوچر یا کمیونٹی میں جو ہے وہ پھر نیگیٹولی رول پلے کرنا شروع کر دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، بالغ افراد کے لیے ارد گرد موجود بچوں کے ساتھ درست سلوک کے بارے میں ہمارے سامعین کو آگاہ کیجیے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے بڑے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے، یہ نہ سوچنا چاہیے کہ یہ بچہ کسی کا ہے، ہمسائے کا ہے، امیر کا ہے، غریب کا ہے، ملازم کا ہے، کس کا نہیں. ایک بچہ ہے،
बच्चे को जो है वो एक बच्चा समझ के ही उसके साथ ट्रीट करना चाहिए। और बिल्कुल जिस तरह मैंने बताया कि एक बच्चा जो है वो वल्नरेबल होता है ना, वो आपके सामने उस किस्म का रेजिस्ट नहीं कर सकता, आप उसके ऊपर तशद्दुद भी कर सकते हैं। आपसे ही उन्होंने अपनी जितनी भी विशेस हैं, जो भी उनकी ख्वाहिशें हैं, वो उन्होंने आपसे शेयर करनी है। बड़े ने ही उनके लिए जो है वो चीजें प्रोवाइड करनी है ना। तो बिल्कुल बड़ों को जो है उनके बच्चों के साथ शफकत से पेश आना चाहिए। आज वो उनसे शफकत पे पेश उनके साथ आ रहे हैं अगर पेश, तो इट मीन कि उनकी पर्सनैलिटी जो ग्रूमिंग हो रही है या उनकी जो ग्रोथ हो रही है उसके अंदर जो है हम बड़े होने के नाते जो है एक बड़ा ही पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं। अगर हम उनके साथ बदजुबान होके बोलेंगे, हमारा लहजा अच्छा नहीं होगा, हम उनको इरिटेट करेंगे, हम उनसे पोलाइट वे में बात नहीं करेंगे, फिर बच्चे भी हमने देखा है कि हमारे साथ बदतमीजी भी करते हैं बड़ों के साथ, और उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर भी इन चीजों का बहुत ज्यादा असरअंदाज होता है। तीसरी चीज मैं ये समझता हूं कि बच्चे को जो है वो, अगर हमने सुना भी है कि बच्चों को अगर आप प्यार से समझाएं, बच्चे को अगर आप मोटिवेट करें, बच्चे की आप अगर अच्छे लेवल पे काउंसलिंग करें। अब हमारी सोसाइटी में ये होता है कि पेरेंट्स हैं या बड़े जो हैं जो बच्चों की जो है वो टेक केयर कर रहे हैं, वो अमूमन मुख्तलिफ किस्म के अपने काम के प्रेशर्स की वजह से सम टाइम जो है वो उनके अपने कुछ इश्यूज होते हैं, मियाँ बीवी के दरमियान इशू होते हैं, घर के दरमियान कुछ इश्यूज हो गए, मोहल्ले में हो गए, अपने इश्यूज की वजह से जो है वो अपना जो स्ट्रेस है, अपनी जो चीजें हैं वो फिर उन बच्चों के ऊपर निकाल रहे होते हैं। स्पेशली हमने देखा कि जब पिछले दिनों कोविड आया, कोविड के दौरान हमने देखा कि पूरी दुनिया में ये बच्चों के ऊपर जो तशद्दुद के केसेस हैं या बच्चों के ऊपर वायलेंस के केसेस जो हैं वो बड़ी तादाद में इंक्रीज हुए हैं। उसमें ये क्योंकि सबकी एक्टिविटीज जो हैं वो, स्पेशली बच्चों की जो एक्टिविटीज हैं वो स्कूल बंद होने की वजह से वो घरों में रह गए, बाहर प्ले ग्राउंड्स वगैरह उस लेवल पे वो मूवमेंट कर नहीं पाए। उससे ये है कि हर किस्म का जो एक स्ट्रेस है या अगर किसी की जॉब भी चली गई है तो वो भी इफेक्ट बच्चों के ऊपर होता है। स्पेशली पेरेंट्स के जो रवैये हैं या जो बड़ों के रवैये हैं वो उनके बच्चों के खिलाफ जो है वो बच्चों के साथ इस किस्म के हार्श हो जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि बच्चे के ऊपर जो है ये तमाम तर चीजें जो है वो बड़ी इफेक्ट कर रही होती हैं। बच्चे की आप अच्छे तरीके से काउंसलिंग करें, उसको अच्छे बुरे के बारे में बताएं। जब आप अच्छी लॉजिक्स के साथ या अच्छी एग्जाम्पल्स के साथ चीजें उनको समझाएंगे तो आप कुछ अरसे में देखेंगे कि वही बच्चे जो है वो आपको एक बड़ी पॉजिटिव वे में अपनी एक ओपिनियन भी देना शुरू कर देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप उनको दबाएंगे हर चीज पे, आप उनकी चाइल्ड पार्टिसिपेशन नहीं होगी किसी भी किस्म की चीज में। इवन पाकिस्तान ने जो एक यूएनसीआरसी को रेटिफाई किया हुआ है उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, दुनिया इस चीज को मानती है कि बच्चे की जो है वो पार्टिसिपेशन जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। इवन पाकिस्तान ने भी एक जो नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड जो बनाया है उसके 2 मेंबर जो हैं वो बच्चे रखे हैं ताकि बच्चों की बेहतरी के लिए और बच्चों के ऊपर जब काम करना है तो उनकी जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत जरूरी है। इसी तरह मैं कह रहा था कि जब आप घर में भी कुछ डिसीजंस ले रहे हो, कुछ चीजें कर रहे हो, तो अगर आप बच्चों को भी ऑन बोर्ड लेंगे तो कुछ अरसे के बाद आप देखेंगे कि वही बच्चे डिसीजन मेकिंग भी उनकी अच्छी हो जाएगी और वो आपके भी जो चीजें हैं जब आप को डिसीजंस लेने जा रहे होंगे तो वो एक बेशक उनकी एक छोटी सी और स्वीट सी जो है वो ओपिनियन होती है, लेकिन उससे ये है कि वो इस चीज में भी ग्रो हो रहे होंगे और वो एक बड़ी पॉजिटिव जो है वो अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। दूसरी इसमें हमने ये भी देखा कि जब आप एक बच्चे को डांटते रहते हैं उसका कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है। कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है तो फिर वो कम्युनिटी में भी डरता है, वो स्पेशली आपसे हर एक बात फिर बताता नहीं है। अगर उसके साथ कोई किसी किस्म का प्रोटेक्शन रिलेटेड कोई इश्यू भी होगा तो वो फिर अपने पेरेंट्स और टीचर्स वगैरह से उस तरह बात नहीं करता। अगर हम उसको इनकरेज करेंगे, घर से इनकरेज करना शुरू करेंगे तो वो अपने हर इशू को आपसे भी डिस्कस करेगा, छुपाएगा नहीं और दूसरी चीज ये है कि वो एक एक्टिव जो है वो स्टूडेंट्स या एक एक्टिव जो है वो स्पोर्ट्समैन जो भी है उन एक्टिविटीज के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करना शुरू करेगा और डिसीजन मेकिंग भी आएगी और फ्यूचर में जो है वो मैं समझता हूँ कि एक पॉजिटिव लीडर भी बनेगा और लीडरशिप में जो है वो अपना कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या आप बच्चों की सही खतूत पर तालीम और तरबियत और किरदार साजी में वालिदैन और असातिज़ा की जिम्मेदारियों पर रोशनी डाल सकते हैं? बिल्कुल, जिस तरह कम्युनिटी का हर एक बंदा जो है, हर एक जो
कंपोनेंट है, रोल है हर एक का। सेम इसी तरह जी पेरेंट्स और टीचर्स भी जो हैं वो हमेशा, बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स को ही फॉलो कर रहे होते हैं। उनके मेन तो जो है वो उनके, आप समझ लें कि फ्यूचर के जो लीडर्स होते हैं वो इम्प्रेस होते हैं, तो वो मोस्टली इन्हीं पर्सनैलिटी से जो है वो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो रहे होते हैं। तो बिल्कुल उनका एक बड़ा पॉजिटिव रोल है, और मैं समझता हूं कि हम जितने भी हैं, और हमने इससे पहले भी सुना है कि वालिदैन और असातिज़ा जो हैं वो हमेशा आपकी पर्सनैलिटी बनाने में, आपको फ्यूचर में एक सक्सेसफुल इंसान बनाने में जो है उनसे बड़ा किसी का भी कोई रोल नहीं है, और वो बड़ा पॉजिटिव वे में रोल प्ले कर रहे हैं। और मेरा भी यही मानना है कि अगर वो सही तरीके से, और अच्छी चीज ये है कि स्पेशली इस चीज से निकलने की जरूरत है कि जो हम ब्लेमिंग करते रहते हैं, कि हम कहते हैं कि स्कूल में पढ़ा छोड़ दिया बच्चा तो वहां से पेरेंट्स का रोल खत्म नहीं हो जाता, और या बच्चा जब घर आ जाता है तो स्कूल के टीचर्स जो हैं उनका रोल खत्म नहीं हो जाता। मैं समझता हूँ इनको टू वे और कोऑर्डिनेटेड वे से जो है वो इनका मेन एक टारगेट यही होना चाहिए कि हमने बच्चे की जो है वो बेटरमेंट के लिए काम करना है, और इनको कोऑर्डिनेटेड वे में जो है वो आपस में कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन रखनी चाहिए। उससे ये होता है कि बच्चा अगर घर में भी आ रहा है, स्कूल की चीजें जो हैं, और स्कूल से जब वो घर जा रहा है तो आपस में जब कोऑर्डिनेटेड चीजें होती हैं। अब हम ये भी सुनते हैं जी, बच्चा जो है मिसाल के तौर पे कोई कहता है कि गालियां निकालता है, पेरेंट्स जाके कह रहे होते हैं जी ये जितनी भी नेगेटिव एक्टिविटीज हैं ये बच्चा स्कूल में आके सीख रहा है, घर में नहीं सीख रहा। तो मेरा ये है कि दोनों को जब मिल के आपस में इसके ऊपर जो है, अमूमन अब तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो पेरेंट टीचर मीटिंग्स वगैरह भी करते हैं, उसके अंदर ये बिहेवियर्स और ये सारी चीजों को जो है वो अच्छे तरीके से डिस्कस करके जो है बच्चे को जो है वो उसके फ्यूचर को और उसको जो है काफी बेहतरी उसमें लाई जा सकती है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में बेसहारा, भिखारी, लवारिस, घर से भागे या जिनसी इस्तेसाल के शिकार बच्चों की क्या सूरत हाल है? देखिए, पाकिस्तान में जिस तरह मैंने बताया कि 26 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, और उसमें से भी गैर सरकारी दादोशुमार के मुताबिक अगर बात करें तो 14 से 15 जो मिलियन बच्चे हैं वो मुख्तलिफ किस्म की लेबर में और इस किस्म का जो है वो मुख्तलिफ किस्म के कामों का जो है वो उसमें इन्वॉल्व हैं। उसमें भी अगर देखें तो कुछ मिलियंस जो हैं, 7-8 मिलियंस जो बच्चे ऐसे हैं वो भी कि वो मुख्तलिफ स्ट्रीट चिल्ड्रंस हैं, या इस किस्म की जो है वो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, या वो बेकारी हैं, या इस किस्म की चीज़ों में वो इन्वॉल्व हैं। ओवरऑल अगर इसमें देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो बच्चों की हालात हैं या उसके ऊपर हम नज़र अगर डालें तो काफ़ी जो है वो हमें उसके ऊपर जो है अभी काम करने की ज़रूरत है। और एक बहुत बड़ी तादाद जो बच्चों की जो है वो जिसको जो है वो एजुकेशन या पाकिस्तान के लिए स्पेशली जो उनके राइट्स हैं उनकी काफ़ी लेवल पे जो है मैं समझता हूँ वायलेशन हो रही है। डॉक्टर साहब, बच्चों को अब्यूज करने से उनकी जहनी और जिस्मानी सेहत पर गहरा असर पड़ता है, और ये अब्यूज इमोशनल अब्यूज है, फिजिकल अब्यूज है, सेक्सुअल नेग्लेक्ट, बुलिंग शामिल है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, बच्चा जो है जिस तरह हम कहते हैं कि एक बिल्कुल फूल की मानिंद है, और वाकई ही अगर बच्चे के ऊपर अगर इस किस्म की कोई इंसिडेंट होता है, वो बच्चा साइकोलॉजिकली तौर पे बेशक उसके साथ कोई फिजिकली अब्यूज हो रहा है, या आप उसके साथ कुछ हार्श वर्ड्स यूज करते हैं, या आपका कोई रवैया कोई इस किस्म का है, तो उसकी पर्सनैलिटी और स्पेशली उसकी थॉट्स और उसकी ग्रोथ के ऊपर जो है वो बड़ा बैडली जो है वो इम्पेक्ट करता है। हमने देखा है इस किस्म के जो बच्चे हैं, मिसाल के तौर में कसूर में केस इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ कि एक सीरियल किलर जो था स्पेशली वो चाइल्ड अब्यूज कर रहा था, तो हमने सेक्सुअल अब्यूज कर रहा था। तो जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि जब मैं बचपन में छोटा था तो मेरे साथ भी जो है वो इस किस्म के अब्यूज हुआ था। तो कहने का मतलब ये है, ये सारी चीजें जो है वो उसकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बन जाता है। कुछ उसके पास जो है कुछ यादगार होता है किसी बच्चे का अगर किसी ने अच्छा गुजारा है, और कुछ के कुछ इस किस्म के जो इंसिडेंट्स हैं उसकी आने वाली जिंदगी में और स्पेशली उसकी पर्सनालिटी के ऊपर जो है वो काफी ज्यादा रोल प्ले करते हैं। और अगर उसके साथ बचपन में कोई वायलेशन हुई, तशद्दुद हुआ है या कोई इस किस्म का इंसिडेंट हुआ है, तो वो फ्यूचर में उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाता है। वो भी फिर फ्यूचर में इसी किस्म का जो है वो बच्चों को, और स्पेशली जो उसने सोसाइटी या कम्युनिटी से जो कुछ बचपन में ग्रो किया, लर्न किया होता है, वो फ्यूचर में फिर उसी को जो है वो वापस रिटर्न भी कर रहा होता है सोसाइटी के अंदर। डॉक्टर साहब, जबरी मुशक्कत, फोर्स्ड लेबर जो है उसके बारे में हमारे सामीन को बताइएगा। देखिए, अब तो पाकिस्तान में
बहुत बड़ी आल दो इसके अंदर जो है वो कवानीन तो मौजूद हैं, लेकिन हमने इसके अंदर देखा है कि जी स्पेशली हम भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। आपके यहाँ मुख्तलिफ किस्म की जो है लेबर्स के अंदर तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा इसका हिस्सा हैं। आजकल हमारे यहाँ डोमेस्टिक वर्कर्स के भी केसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और स्पेशली जो आप कह रहे हैं ना कि जबरी मुशक्क़त की अगर बात करें तो पाकिस्तान में ये देखने में आया, स्पेशली जो हम काम कर रहे हैं भट्टों के मजदूरों के साथ मिलकर जब हम काम कर रहे हैं, तो अगर एक के बच्चे के वालिद ने कोई वहां से एडवांस पेमेंट ली हुई है तो वो बच्चा जब पैदा होता है तो वो उसका मकरूज होता है, और वो पाबंद है जब तक वो कर्ज अदा नहीं हो जाता तब तक उसको जो है वो ना वहां से वो हिलने देते हैं। और स्पेशली वो जो बच्चे छोटे छोटे हैं वो भी अपने पेरेंट्स के साथ मिलके फिर जो उन्होंने लोन लिया होता है या आप समझ लें पेशगी ली होती है, उस अमाउंट को रिटर्न करने के लिए या उसको पूरा करने के लिए जो है उनको जबरी तौर पर वो वाला काम और मशक्कत जो है वो करनी पड़ती है। और ये पाकिस्तान में जो है वो काफी तादाद में जो बच्चे हैं इस लेवल पे इन्वॉल्व हैं। इसके ऊपर जो है वो एक सुप्रीम कोर्ट में जब इस वक्त लेजिस्लेशन नहीं थी तो एक जो बच्चा था उसने जो है वो एक खत लिखा था सुप्रीम कोर्ट को, और उसके बाद फिर वहां से भी इस किस्म का एक ऑर्डर भी आया था कि वो कह रहा था कि ये मेरे दादा और मेरे वालिद के दादा और स्पेशली मेरे वालिद ने जो कर्ज लिया हुआ है आज तक मेरी नस्ल जो है 2-3 नस्लें जो हैं वो उसी कर्ज को वापस लौटा रही हैं, और इसके ऊपर कोई ना कोई पाकिस्तान में कानून होना चाहिए। अब आल्दो ये पाकिस्तान के ऊपर कानून है और इसके ऊपर सजाएं भी होती हैं, और स्पेशली जो है ये जबरी जो मुशक्कत है इस किस्म के केसेस अभी भी पाए जाते हैं, और मेरे ख्याल में इसको डिस्कस करना चाहिए और रोकथाम के लिए काम होना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खलील साहब। डॉक्टर साहब, अगर हम बच्चों में इम्तियाजी सलूक के हवाले से बात करें तो आपका इस हवाले से क्या नुक्ता नजर होगा? बिल्कुल, जिस तरह इससे पहले भी इस पे हमने काफी डिटेल में भी बात की है कि बच्चों के साथ जो है एक अच्छे सलूक से और बच्चों तवक्को भी करते हैं, और हमारा इसमें जो है वो मैं समझता हूँ कि इखलाकी तौर पे और वैसे भी हमारी जो है इसके अंदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, हमने अच्छे इखलाक के साथ उनके साथ हमें पेश आना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, हमारे कानून के मुताबिक 18 से कम उम्र बच्चों की शादी की इजाजत नहीं है। हमारे सामीन के लिए बताइएगा कि कम उम्री की शादी का बच्चों की जहनी और जिस्मानी सेहत पर क्या असर पड़ता है? ये भी मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और स्पेशली हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसने फेडरल लेवल पे इसके ऊपर एक बड़ी रिमार्केबल जो है वो लेजिस्लेशंस भी की हैं, और क्योंकि पाकिस्तान की इंटरनेशनल जो कमिटमेंट्स हैं उसके मुताबिक एक बच्चे की डेफिनेशन 18 साल है, और अच्छा ये इकदाम है कि गवर्नमेंट ने जो है वो इसको भी अर्ली जो एक चाइल्ड मैरिज की एज जो है उसको फेडरल लेवल पे 18 साल की उम्र कर दी है। उसका ये फायदा ये होगा कि मैं आपके प्रोग्राम में जब पॉपुलेशन वाली और भी जो है वो डॉक्टर्स की जब इस किस्म की बातें सुनता रहता हूँ तो वो कम उम्री शादियां जो हैं वो स्पेशली हेल्थ इश्यूज भी जो है वो बच्चियों में होते हैं, और स्पेशली उनको ज़हनी तौर पे भी जो है वो बहुत सारा होता है कि वो तो खुद अभी बच्चे हैं और उन्हीं उसी एज में जो है वो अपने बचपन में हमने अमूमन देखा है कि उनके अपने बच्चे हो जाते हैं, तो उनका एक जो चाइल्डहुड का एक एज ब्रैकेट होती है वो उसमें से मिस हो जाती है, और वो मैं समझता हूँ कि उनके जो है वो साइकोलॉजिकली हेल्थ और आप समझ लें कि जितने भी उनके राइट्स हैं या स्पेशली इसके ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है, और ये एक अच्छा इकदाम है। और मैं ये समझता हूँ कि 18 साल तक जो है ये कानून जो बना है इसके ऊपर बिल्कुल इसमें सबसे अच्छी ये चीज़ एक होती है कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है एक बच्चे का 5 से 16 साल तक एजुकेशन का भी, तो वो भी फुलफिल होता है। एक बच्चे को कम से कम जो है इसमें 18 साल तक अपनी एजुकेशन को भी जो है वो जारी रखने की एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है और आप बच्चों में बेतहाशा स्क्रीन टाइम के इस्तेमाल को किस तरह से देखते हैं, नीज ये भी बताइएगा कि किस उम्र में बच्चों को मोबाइल का इस्तेमाल सिखाना चाहिए और बच्चों के मोबाइल के इस्तेमाल के दौरान कौन सी एहतियाती तदाबीर लेनी चाहिए? बिल्कुल, आजकल हमारी सोसाइटी में अगर देखा जाए तो माएँ हैं या वालिदैन वगैरह की अगर बात करें उस वालिद भी हैं,
बहन भाई हैं, रिलेटिव्स हैं, वो ये क्या समझते हैं कि जी बच्चा जो है उसको खुद टाइम देने की बजाय एक मोबाइल उसके सामने या उसके सामने स्क्रीन रख दी जाती है ताकि बच्चा उसी के साथ जो है वो एंगेज हो जाए। और वो मोस्टली जो है हमने देखा भी है कि बच्चे बहुत ज़्यादा फिर उनको एडिक्शन हो जाती है। आप उसको स्क्रीन देते हैं, वो फिर आपकी बजाय वो ज़्यादा उसका रुझान जो है वो स्क्रीन की तरफ चला जाता है। तो बिल्कुल इससे पहले हमारे जो वालिदैन थे, स्टिल मैं समझता हूँ कि जो पेरेंट्स का एक रोल है बच्चे की परवरिश के अंदर जो है, उसकी ग्रूमिंग के अंदर जो है, उसकी पर्सनैलिटी बनाने के लिए जो है, अगर वो आप में बैठेगा नहीं, आप उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे तो वो तो फिर बजाते खुद जिस तरह मशीन देख रहा है, उसकी फीलिंग्स, वो चीजें सारी जो है मशीन की तरह की हो जाएंगी ना। तो आपको जो है जो परवरिश का एक आपका एंगल है, आपको उसके अंदर जो है वो पूरा टाइम एक देना चाहिए। और दूसरा ये है कि स्क्रीन, बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर जो कंटेंट आजकल आ रहा है उस कंटेंट को भी फिल्टर करने की जरूरत है। और स्पेशली जो कंटेंट जो है उसके ऊपर मैं समझता हूं कि अगर मुख्तलिफ किस्म का हमने केसेस भी देखे हैं जिसके अंदर कोई बच्चे मुख्तलिफ गेम्स में इन्वॉल्व हैं और फिर उसकी वजह से फिर मुख्तलिफ एक्टिविटीज की जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज का भी शिकार हो जाते हैं, उसमें भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि टाइम स्क्रीन जो है, जिस तरह आप कह रहे हैं स्क्रीन टाइम, उसको कम से कम जो है आप उसके छोटी उम्र के होते हुए आप उसके साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड करें। और जब आप उनको कंटेंट दे रहे हो तो वो उस कंटेंट को भी आप मॉनिटर कर रहे हो कि ऐसा कंटेंट ना हो जो है फ्यूचर में उसकी पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग के अंदर कोई नेगेटिव रोल प्ले कर सके। और कोशिश करें कि एक डिसाइडेड जो है वो टाइम स्क्रीन हो और मोबाइल की बजाय आप दूसरी स्क्रीन को दें और उसको आप भी चलते फिरते उठते बैठते उस कंटेंट को आप मॉनिटर कर रहे हो। और आजकल तो सोशल मीडिया है और कंटेंट जो है उसकी भरमार है, उसमें मैं ये समझता हूं कि बच्चों की विशेज और बच्चों की इस किस्म की जो चीजें हैं, उनका बिहेवियर है, उसके ऊपर जो है ये बहुत ज्यादा फिर रोल प्ले करता है। जी डॉक्टर साहब, बच्चों के ख्यालात का एहतराम करना कितना जरूरी है, या उनकी राय नजरअंदाज करना और उनकी खुद एतमादी को कैसे ठेस पहुंचा सकता है? बिल्कुल, जब आप उनकी हम बात नहीं सुनेंगे, उनकी ओपिनियन की रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो वो फिर घबराएंगे, हमसे अपनी बात शेयर नहीं करेंगे, वो छोटी छोटी बात पे फिर हमसे छुपाना शुरू कर देंगे। उससे मैं ये समझता हूँ कि कल को डिसीजन मेकिंग में और स्पेशली जो है वो उनकी ग्रूमिंग के अंदर और काफी ज्यादा जो है वो इसका एक रोल प्ले होता है। और वो मेरे ख्याल में एक कंपोनेंट जो है उनकी परवरिश का वो मिस हो जाएगा अगर हम बात बात पे उनको डांटेंगे और उनकी ओपिनियन या उनको जो है वो हम रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें, हमारे सुनने वालों को अपने कीमती लम्हात से नवाजा और आज की इस नशिस्त में हमें आपसे बहुत कुछ सीखने और जानने को मिला। जाते जाते मैं गुजारिश करूंगी कि आप हमारे सामीन के लिए कुछ अच्छा सा पैगाम भी दें। ये बिल्कुल, स्पेशली आजकल जो है वो बारिशों का सीजन है और मैं ये समझता हूँ कि एहतियाती तदाबीर तो हमें सबको जो है वो अपनानी चाहिए और स्पेशली अपनी कम्युनिटी में लोगों को भी बताना चाहिए। अगर रोड के अंदर को किसी जगह कोई रोड टूटा हुआ है या कोई गड्ढा है तो उसके बारे में हमें जो है वो एहतियाती तौर पे, अमली तौर पे काम करने की जरूरत भी है। तो उसी एक चीज मैं ये जरूर समझूंगा कि इन बारिशों के सीजन में बहुत सारे हमारी सराउंडिंग में हमसाए कुछ इस किस्म के हैं कि जो ये समझते हैं कि वो डेली अगर काम पे जाते हैं तो कोई उनकी आमदनी होती है। तो पिछले 5, 7, 10 दिन से आप अपनी सराउंडिंग में, अपनी फैमिली में देखें, अगर कोई काम पे नहीं जा सका और उसकी जो बुनियादी जरूरत है खाने पीने में जो हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हमें जो है वो अपनी कम्युनिटी और अपनी सोसाइटी के अंदर उन लोगों की मदद करनी चाहिए। और तीसरी चीज ये है कि मैं एक जरूर कहूंगा कि दिन ब दिन हमारे यहाँ जो है वो आउट ऑफ स्कूल बच्चे जो हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। तो मेरे ख्याल में मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हम जिस लेवल पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, किस लेवल पे अगर हम हेल्प कर सकते हैं, हमें उन बच्चों को स्कूल तक पहुंचाना चाहिए। और जो आखिरी चीज ये है कि ये जो बच्चे हैं ये बिल्कुल वाकई ही एक फूल हैं और ये पाकिस्तान का फ्यूचर हैं। बगैर किसी अमीर गरीब, किसी हमसाए, किसी का बच्चा जो है वो समझे बगैर आप बच्चे के लिए जो है एक शफकत, मोहब्बत
کا ایک رویہ ان کے ساتھ رکھیں اور ہم ان کو ایک ایسا انوائرمنٹ ضرور دیں, ماحول ضرور دیں جس میں وہ اپنا بچپن جو ہے وہ اچھی طریقے سے, بھرپور طریقے سے, سیف اور سیکیور جو ہے وہ اس کو انجوائے کر سکیں, بجائے اس کے کہ وہ اگر باہر گھر سے نکلیں گے تو کوئی نہ کوئی درندہ ان کو نوچ لے گا. ہمیں ان کے لیے جو ہے ایک اچھا محفوظ جو ہے وہ ماحول سب نے مل کے جو ہے ان کو پرووائڈ کرنا ہے. جی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ڈاکٹر صاحب کے اسی پیغام کے ساتھ میں اقرا رزاق, میرے ساتھی میزبان ناصر احمد, ہمارے مہمان ڈاکٹر خلیل احمد ڈوگر اور FM پنجاب رنگ کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.